Within a day of the Election Commission announcing dates for polls in Meghalaya, Tripura and Nagaland, the picture has become much clearer in regard to pre-poll alliances. In regards to Nagaland, NEDA convener Himanta Biswa Sarma announced in Delhi that the NDPP and BJP parties had agreed on a 40-20 seat share for polls. So, jikhini NEDAR kam hekhini সম্পূৰ্ণই হল যেটো আজি নাগালেণ্ডত আমাৰ সিট শেয়াৰিং হৈ গল বাকি জি আছে আগুৱাই থাকিব কিন্তু আমাৰ নেডাৰ দলখিনিৰ মাজত মেঘালয়টো বুজাবুজি নহয় মেঘালয়টো আমি নিজে প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰিম নাগালেণ্ডত বুজাবুজি হ'ব লাগিছিল আজি হৈ গল ত্ৰিপুৰাও নেডাৰ গ্ৰুপত বেসিক্যালি ত্ৰিপুৰা মঠা নেডাত নাই গতিকে সেই কাৰণে নেডাৰ ভিতৰৰ সমস্যাখিনি সমাধান Biswa Sarma also met Tripura Motha chief Pradyut Manikya during his Delhi visit. After emerging from the meet, Manikya said that he had refused to budge from the demand for a separate Tripura land. Biswa Sarma said the meeting was an informal one. और मैंने अपना बात क्लियरली रख दिया कि until राइटिंग में हमारा डिमांड को नहीं दिया जाएगा हम अपने डिमांड से पीछे नहीं जाएंगे अच्छा तो आप लोगों का जो डिमांड है वो आप लोग पहले भी बोल चुके हैं कि आप ग्रेटर त्रिपुरा लैंड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का तो ये डिमांड इस समय क्या आपको लगता है कि पॉसिबल है नहीं ये तो हम तो अपना मूवमेंट में जाएंगे ना बीजेपी को भी तो किसी ने पूछा नहीं था ना कि राम मंदिर पॉसिबल है कि नहीं उन्होंने अपना संघर्ष किया तो अगर उनका आइडियोलॉजी राम मंदिर था या आर्टिकल 370 था या ट्रिपल तलाक हटाना था तो हमारा भी एक मूवमेंट है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का और जब तक हमें राइटिंग में ये अश्योरेंस नहीं दिया जाएगा हम किसी के संग अलायंस नहीं करेंगे Closer home, traditional rivals in Tripura, the CPIM and Congress, announced an alliance in time for the polls in their bid for an upset over the BJP. না বললাম তো আমরা তো এখন বলে আসছি আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যাতে ভোট ভাগাভাগি না হয় তার জন্য সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলো যাতে একসাথে আমরা লড়াই করতে পারি এবং জনগণ আমাদের এই আপিলটাকে গ্রহণ করেছে ওভারওয়েলমিংলি এটাকে কিভাবে কার্যকরী রূপ দেওয়া যায় তার আজকে প্রাথমিক আলোচনা শুরু করেছি আরও কয়েক রাউন্ড আলোচনা আমাদের করতে হবে কারণ একসাথে আমরা দিন যার করে আমরা লড়াই করে আসছি এখন একসাথে আমরা করব স্বাভাবিক এটা এক সিটিংয়ে হবে না বিজেপি মানেই তো সন্ত্রাস বিজেপি মানেই তো খুন সন্ত্রাস বিজেপি মানেই তো দুর্নীতি পরায়ণ বিজেপি মানেই তো বিভাজনের রাজনীতি আমরা আহ্বান রেখেছি সকলের কাছেই যারা লাইক মাইন্ডেড সেকুলার ডেমোক্রেটিক ফোর্সেস যারা বিজেপিকে হারাতে চায় তারা নিশ্চয়ই সাড়া দেবে In a related development, the IPFT on Wednesday responded to the Tripura Motha's proposal for the merger and said it is ready to start talks on a broad range of issues. So what do you think of these latest political developments? Let us know in the comment section below. Don't forget to like, share and subscribe to East Mojo. For any queries, put them down in the comments section below and press on the bell icon for notifications.